गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ शुभम शुभश्री विथ ए न्यू ब्लॉग। तो आज वीडियो मुझे स्टार्ट करुच्ची। टाइम केतरा है ना 12टा बाजियो। तो मुझे गाधेकी तो पलि आसली अधघंटे हम किंतु किंतु जेहेतु माँ भजा भाजुची माँ पचारे भात खाइबू कहली रुटी अच्छी कि माँ कहले हाँ अच्छी मुझे तो मुझे रुटी खाइबी। तो रुटी खाया कहला कौन लगे खाइबू कहली जहाँ बनई खाईदेवी। तो माँ टे बंधा कोबीटा भाजुची जेहेतु सेटा टे टाइम लगे सिझापी से हो सारा पर मु रुटी आ भजा खाइबी। आ रुटीटा हूँ कौन प्लेन रुटी। तो से कहला कि तेल मारिक टे सेकिदेवाई कि सेकी सारापर कौन ना रुटीटा टे हार्ड हो जाए। तो मत हार्ड रुटी खाई जमा भल लगे बोले प्लेन हो पचे कि नरमटा चलो कहली जमती अच्छे सेमती तो कल भजा भाजी। तो से भजाटा भाजी सारा पर मु खाइबी रुटी भजा आ पुओ भी खाइब कौन खाइबू ताको टे ठंडा हो तो माँ कहे कि तू रुटी खाईदे। तो से भी रुटी खाईदेव आ माँ खाइब पखाड़ भात। तो आज सबुदिन भाया तो खट उपरे आ। तो आज मुझे बहुत जल्दी उठी पड़ी मैंने 8टा बेल उठिकी बसती और 1.5 घंटा बस सारा पर 9:30 बेले गाधिया गली। गाधिक आसला बेलू 11टा आसिक रूम पहुँचला बेलू 11:30। भजा भजा अच्छे हो सारापर खाइबे ये गला सरला आणुची तापर खाइबा आ। देखो पलि आसला खाइबा माँ रुटीटा को छिड़े दे देती आगुरी बेस कष्ट करा पड़ोनी भजा ता सहित गोटे मिठा गरम गरम भजा पूरा बांफ बाहर देहर। तो जेहेतु भजाटा बहुत गरम अच्छी से फास्ट बाइटा आम मिठा सहित नवा। आज सकाल सकाल मिठा किया है तुम क्या खाओ राति रुटी रही सकाल बहुत नरम हो जाए मुझे खाया भल लगे। राति पचे मुझे रुटी न खाए कि सका रुटी खाया भल लगे। कि गरम बे मिठा ठाकुर पाखे भोग होता। भल लगे एबे हमर खरा बेले चलती वीडियो बना 3:30 बेले से भी कौन ना चाउमीन रोल हम खाली चाउमीन खाइबी। चाउमीन हम ता सहित रोल माने चाउमीन ने रोल हवा चाउमीन तो आमर रोल पाई रुटी आउ चाउमीन भी रेडी हो जाइए। चाउमीन लगी छोड़े आम हेल्दी रुटी बनईचु अटारे किंतु चाउमीन टा बनईचु अनहेल्दी आगे सॉस दे रुटी तो एबे हमर जो वीडियो पे मां बनौथला चाउमीन रोल। तो देखो रोल पूरा रेडी हो जाइए मु रोल थोड़े खाई सारी भल लगे रुटीटा बहुत नरम हो चाउमीन खाली थोड़े टेस्ट कर बढ़िया चाउमीन तो बढ़िया है पुआ केमती भल ठंडा प्रबल हो चाउमीन भी खा लंका खाई दे बाबू लंका चोपे दे
ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଲାଗିବ। ରାତିରେ ଆମର ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ରୁଟି ଆଉ ତା ସହିତ ଖାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଦିନର ତରକାରୀ ବି ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଲଙ୍କାଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦିନର ଭଜା ବି ଅଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ତରକାରୀ ବି ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଦିନରେ। ଆଉ ଆମ ପୁଅକୁ ହେଇଯାଇଛି ଜର। ତାକୁ ମାସରେ 2 ଥର ଜର ନହେଲେ ହବନି। ନା ଏଇଥରକ ଜର ହେବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଜାଗର ଦିନ ଉପାସ କରିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦେଲା ହେଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ଜର। ଜର ନା ଜାରା? ଜାରା। ଖାଇଦେ ଔଷଧ ଖାଇଦେବୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ସେ କେତେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛୁ? ବାପା ପଚାରେ କହିବେ ହଁ। ଡାକିଲେ ବି 3-4 ଥର ଚିଲେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର। ଏଇନା ଖାଇବ ନା ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ନା ଖାଇସାରିଲା ପରେ? ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ମୋର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ନା ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବାଁ ସାଇଡ୍ ଗୋଡ଼ ଏତେ ଜୋରେ ବିନ୍ଧୁଛି ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି ଆଉ। ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୋଇଲା ମାନେ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିବ। ଦେ ପାଣି ଦେ। ଶୀତ ହଉଛି ଲୋ। ନୂଆ ଆଳୁ ଗରମ ଥିବ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ ଥିବ ନରମ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଗରମ କରିଛି। ତେଲ ପକେଇଛୁ କୋଉଥିରେ? ଆଉ ରୁଟିରେ ତେଲ ପକାବା ନହେଲେ ଯାଉନି। ଜଣା ପଡୁନି। ବେଶୀ ପକଉନି। ପକେଇଛି ମାନେ ବେଶୀ ବହୁତ ଢାଳେ ଆଉ ଢାଳୁନି। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଢାଳୁନି, କମେଇ ଦେଇଛି। ନା ମୁଁ ତ ବାପା ଟୋଟାଲ ଖାଇବା କଥା ନା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତେଲରେ। ପୁଅକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ତ ପାଟି ସୁଆଦିଆ ହେଲେ କଣ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସେକା ରୁଟି ଖାଇବା ଠିକ ଖାଉନା ଠିକ। हाँ ଏଇ ବୋତଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। स्टील बोतल खराब है। ଆଉ ଖାବୁସି ପଡୁଛି ପାଣି ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋତଲ। ମେଡିସିନ ଟା पैसा बर्बाद। ଏ ଜରି ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଲି ହେଇଗଲା ପଡୁ ଚାଲ ଏ ଆସନ୍ତୁ ଧରନି। तो आम जो स्टील बोतल यूज हो आपण मानु जो दरकार लिंक पैक कर देबी नहीं पारे। ତମର ମେଡିସିନ କିଆ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବୁ। କେତେଟା ବାଜିଲାଣି? 11:10 ହେଲାଣି। 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।